Ništa ne može doneti magiju pravog bioskopa u vašem domu kao što to može surround ozvučenje. Sa osjećajem zvuka koji leti svuda oko vas i realnim jakim basom, lako se možete izgubiti u filmu ili vašoj omiljenoj seriji. Jedini problem je to da surround sistem sa svojim karakteristikama, tehnologijama, kao i sa svim tim brojevima, može pri kupovini biti veoma konfuzan. Do kraja ovog videa želimo da imate bolje razumevanje o različitim konfiguracijama zvučnika, o audio formatima kao što su Dolby Digital i DTS-X, kao i o tome da čak soundbarovi mogu dati dobar efekat surround ozvučenja. Većini vas je verovatno poznato stereo ozvučenje. U ovom slučaju imamo levi i desni zvučnik. Ovo se takođe naziva 2.0 sistem. Surround ozvučenje počinje kada dodamo centralni kanal. Pa sa 3 zvučnika imamo 3.0 sistem. Centralni kanal je najvažniji u sistemu jer će zapravo uraditi najveći deo posla celog sistema. Zadužen je za sav dijalog. Stoga, ako želite da razumete šta se priča tokom filma i imate osjećaj da efekti tokom pričanja u filmu dolaze iz centra ekrana, centralni zvučnik je najbitniji. Zbog ovoga je najbitnije u njega uložiti najviše. Sledeći je LFI kanal, to jest woofer. LFI je skraćenica od Low Frequency Effects, što na srpskom znači efekti niske frekvencije. Ovaj kanal je zapravo zadužen za efekte prilikom pucanja, udarca i sličnih scena gde se koriste niski tonovi, što će dočarati svaki kadar. Dodavanjem woofera u sistem imate poseban zvučnik samo za bas, što je veoma bitno ukoliko imate male zvučnike za ostale kanale. Na numeričkom dijagramu ozvučenja, woofer je drugi broj po redu, pa ukoliko imamo jedan woofer, to je onda 3.1 sistem. Kod većih prostorija se može dodati još jedan woofer u sistem, pa ukoliko imamo 3 zvučnika i 2 woofera, to se označava kao 3.2 sistem. Obzirom da ovo nije čest slučaj, mi ćemo kao primer koristiti jedan woofer. Sada na red dolaze pozadinski zvučnici. Potrebno je da imate minimum 2 pozadinska zvučnika za pravi surround sistem. Dodavanjem ovih zvučnika sada imamo 5.1 sistem, što možete i videti. U ovom slučaju, 2 pozadinska zvučnika se stavljaju sa strane neposredno iza glave slušaoca. Nije tako često, ali u nekim slučajima se dodaju još 2 pozadinska zvučnika za bolji efekat pozadinskog ozvučenja. Oni se dodaju u zadnji deo sobe i okreću se prema TV-u. Ako dodamo ove kanale, onda imamo 7.1 sistem. 5.1 sistem će biti dovoljan u većini situacija, s tim da postoje i novi tipovi surround zvuka, kao što su Dolby Atmos i DTS-X, koji donose zvuk iznad vas. Da bi napravili ovakav sistem, potrebno je da imate plafonske zvučnike iznad područja slušanja. A možete kupiti i zvučnike koji imaju poseban zvučnik uperen ka plafonu, čiji se zvuk potom odbija ka vašim ušima. Možete dodati do 4 kanala za DTS-X ili Atmos, zavisno od mogućnosti vašeg resivera. U našem numeričkom dijagramu to bi sada bio 5.1.4 sistem. Kao što ste već čuli, kada pričamo o surround ozvučenju, veoma često se nailazi na pojmove kao što su Dolby i DTS. Ovo su dve kompanije koje se bave obradom digitalnog signala. Ono što se zapravo obrađuje je informacija o tome koji zvuk treba da se čuje sa kog zvučnika. Tehnologija u tom slučaju daje uputstva receiveru ili soundbaru koji će zvuk poslati u koji kanal, pa će tako dijalog da se čuje iz centralnog zvučnika. Ukoliko recimo u filmu helikopter prolazi iznad nas, u tom pravcu će se i kretati zvuk. Ili u slučaju eksplozije u filmu, osjetit ćemo potres, to je bas od woofera i slično. Ono što ovde možete vidjeti je lista popularnih tipova zvučnog signala. Kvalitet signala je poređan od ozdo na gore. DVD ne može da pruži isti premium zvuk kao što je slučaj sa Blu-rayom, a streaming servisi se nalaze negde između njih. Sve ovo zapravo zvuči super, ali sa boljom opremom ide i bolji kvalitet zvuka, a Dolby Atmos i DTS-X predstavljaju nešto najbolje što možete dobiti.
Ukoliko ste ograničeni sa prostorom ili želite nešto jednostavno što ne zauzima puno prostora, onda soundbarovi mogu biti idealno rešenje za surround sistem. Neki od njih to rade virtuelno, to jest prave lažan surround efekat, koristeći specijalnu obradu zvuka, pa imate osjećaj da zvuk dolazi sa strane, iznad ili iza vas. Drugi pak imaju fizički dodatne pozadinske zvučnike. Kod soundbara su primarna 3 kanala, levi, desni i srednji, i smešteni su u samom soundbaru. Ukoliko želite najbolji mogući surround zvuk koji možete dobiti, onda savjetujemo AV receiver sa odvojenim zvučnicima. Ako pak ne želite da idete na varijantu svih tih zvučnika i razvlačenje kablova za povezivanje istih, ili možda nemate dovoljno prostora, savjetujemo kupovinu soundbar sistema. Sve zavisi šta tačno želite, koliko imate prostora i koliki vam je budžet. Nadam se da smo vam ovim snimkom pomogli u odabiru vašeg budućeg surround ozvučenja. Za sva pitanja vam stojimo na raspolaganju. Slobodno posetite naš blog blog.avmarket.rs jer na njemu ima dosta zanimljivosti. I ne zaboravite like i follow. Veliki pozdrav do sledećeg druženja.